अष्टमोऽध्यायः ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश बाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीं नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सन्नेषु चैते स्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेता शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या खड्गशीतिरुदायुधा कम्बूनां निर्यान्तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि 50 दशुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौमाणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादुर्हृदा मौर्या कालकेयास्तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् जास्वनै पूरयामास धरणी गगननान्तरम् तदा सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नाद मम्बिका चोपव्रीयत धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरिदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैकाली जिग्गे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुह विष्णूनां
तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्देव हि तच्छक्ति रसूरान् युध्यमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मण शक्तिर् ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा शूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमव्याययौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर् गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदासारङ्ग खड्गहस्ताभिपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्यायौ तत्र वाराही बिभ्रति तनुं नारसिंहीं नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्र संहतिः व्रजहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतास्ताभिः ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरातु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह द्रुमजटिल मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहे शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवा सन्तुर्हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालम् यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः बलावले पादथ चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छ तृप्यन्तु
मच्छिवा पिसिते नवः यतो नियुक्तो दौतेन तया दिव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता ततो श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पूरिता जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्त्युष्टिवृष्टिभिः ववर्षो रुद्धतामरसास्ताम् तां देवीमरारयः सा च तां परितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वधा चिच्छेदलीलयाधमात् धनुर्मुक्तेर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारिता खड्वाङ्गपोतिताञ्चारीन् कुर्वती विचरत्तदा कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसान् ब्रह्माणि चाकरो शत्रून् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन सततो दैत्यदानवा हेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्टाग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यानपतस् चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिताञ्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्वदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा स्युदुत्यविभूषिता पेतुः पृथिव्यां पतितास् ताश्च खादात सा तदा इति मादिगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा व्यूपायैर्विविधैर् नेसुरदेवारिसैनिका पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्थितान् युद्धमभ्यायौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे स गदापाणि इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलसेनाहतस्यासु
बहुशुश्रावशोणितं समुतस्तु ततो योधास् तद्रूपास्तत्पराक्रमा यावन्तः परिधातस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातस् तद्वीर्यबलविक्रमा ये चापि युधुस्तत्र पुरुषारक्तसम्भवा समं मातृभिरत्युग्र सहस्रपादादिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा भवाह रक्तं पुरुषास् ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैन्यं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च दधासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपादयो वै रक्तो घस्तेनासंशतसोऽसुरा तैश्चासुरासम्भूतैः प्रसूरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विष्णासुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मक्षस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुमहासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी युगलेनाभिगहानताम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजघानाद गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदानां चक्रे न चास्य वेदनां चक्रे
कदा पातौल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहुशुश्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे सम्मुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुरा ताश्खाताद चामुण्डा उपौ तस्य च शोणिताम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघानक्तबीजं तं चामुण्डापितशोणितं सपपात महीपृष्ठे सहस्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः तस्ते हर्षमतुल मवापु श्रीदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता श्रीमदोद्धतः श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये जगदम्बा अर्पणमस्तु।